अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का टॉपिक है मजलूम। पाकिस्तान में दो तबके बहुत मजलूम हैं। एक उनमें ख्वाजा सिरा, ये जिनको ट्रांसजेंडर कहते हैं, इन्हें मुहल्ली भी कहते हैं। इनको बड़े गैर इंसानी नाम दिए गए हैं, जैसे हिजड़ा, जनखा, मुखन्नस, खुसरा। पाकिस्तान में से तकरीबन 22,000 जो है ना ख्वाजा सरा मौजूद है। 31 मार्च इनका आलमी दिन है। शादियों में लोग इन्हें बुलाकर उनसे डांस करवाते हैं, तमाशा देखते हैं। लोग उन्हें तंग बहुत करते हैं। ये बच्चों की पैदाइश पर नाचते हैं, आके आपकी खुशियों में शरीक होते हैं, लेकिन इनकी अपनी जिंदगी में रत्ती भर भी खुशी नहीं होती। इतने मजलूम है कि कोई हद नहीं। मैं भी आपको इनके बारे में बताता हूँ। ये मस्जिद में जाएं तो लोग उन्हें नफरत की निगाह से देखते हैं। इस्लामाबाद के नवाही इलाके में ख्वाजा सरा ने अपनी मदद आप के तहत एक मदरसा कायम किया है, जहाँ सिर्फ ख्वाजा सराओं को दीनी तालीम दी जाती है। इस वक्त तकरीबन 25 ख्वाजा सरा वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं। ये 35 साल रानी खान है जिसने ये मदरसा खोला, वो कुरान मजीद पढ़ाती है। इस तरह कराची की 27 साल डॉक्टर सारा गुल पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बन गई हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने ख्वाजा सरा फयाजुल्लाह को मुकाबले के इम्तिहान में बैठने की इजाज़त दे दी है। लोग, इसका मतलब है थोड़ा थोड़ा कुछ एहसास कर रहे हैं इनका, लेकिन बहुत ज़्यादा एहसास करने की जरूरत है। मैं भी बता रहा हूँ इस पर। KPK में पहली मरतबा पेशावर के ख्वाजा सरा सोबिया खान को जिरगा का मेंबर मुंतखब कर लिया गया। सबसे ज़्यादा ख्वाजा सरा पंजाब में तकरीबन 65%। पॉइंट मेरा ये है कि आप उनको बुला के डांस करवाते, इससे ज्यादा जिल्लत क्या हो सकती है? आपके लिए गुनाह और उनके लिए जिल्लत। उन्होंने भी ये समझ लिया कि बस हमारा काम डांस करना है। भाई, आप इंसानियत के नाम पे उनको बिजनेस करा दें। आप डांस करवा के दुनिया और आखिरत में सख्त सजा के मुस्तहिक ठहर रहे हैं। अभी आप ये देखें कि रीम शरीफ को प्रोग्राम तहफ़्फ़ुज़ में विक्टिम सपोर्ट अफसर तैनात किया गया। मैंने कहा ना कुछ ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन हो क्या रहा है? ये जो इस तरह एक और पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सरा एंकर पर्सन को 6 माह बाद नौकरी से फारिग कर दिया गया। असल में एक न्यूज़ चैनल उसे जॉब दी थी, मैं नाम नहीं ले रहा। इस चैनल ने ये काम सिर्फ अपनी मशहूरी के लिए किया। जब उसके खूब रेटिंग बढ़ गई, उसने उसको फारिग कर दिया। अब इससे ज्यादा इंसानियत सोच क्या हो सकता है? इस अक़वाम मुत्तहिदा के डेवलपमेंट और प्लानिंग के शोबे से मुंसलिक अलीशा शहजादी, उसको पाकिस्तान ने जॉब दी और 1 साल बाद उसके निकाल दिया कि उसे अपनी मशहूरी के लिए। KPK में इस वक्त 2 ख्वाजा सरा इस वक्त सरकारी नौकरियों पर है। एक आबपाशी के महकमे में और दूसरा टाउन म्यूनिसिपल अथॉरिटी में। इनमें से एक को तो निकाल भी दिया गया है। पिम्स अस्पताल में ख्वाजा सराओं के लिए 2 कमरे मुख्तस किए गए हैं, लेकिन यकीन करें कि उनकी हालत देखने वाले। लेकिन मैं ये भी अप्रिशिएट करता हूँ कि कम से कम ख्वाजा सराओं के लिए कुछ तो काम किया गया है। और अब एक और ऐसा कदम यह है कि रावलपिंडी पुलिस ने में कुछ ख्वाजा सरा जो है उनकी भर्ती की गई है। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। तो मेरा पॉइंट ये है कि इनको आप नमाज रोजे की तलकीन क्यों नहीं कर रहे? इनको कोई जॉब क्यों नहीं देते? इनको कोई बिजनेस करा के क्यों नहीं देते? इनकी थोड़ी बहुत ऐसी हेल्प कर दे जिससे ये काम करें और मुआशरा इनको एक्सेप्ट करे। अगर ये ट्रांसजेंडर, इनका क्या कसूर है? ये कुदरत की तरफ से। और यकीन करें, ये जो लोगों ने मशहूर कर रखा है ना कि जबरदस्ती इनको बनाया जाता है, ये लोग बनते, ऐसा नहीं है बिल्कुल। आप इनको भी उस तरह एक इंसान समझ के उनके साथ इंसानियत वाला सलूक करें। उनको जॉब दें, उनको बिजनेस करा के दें, उनको नमाज रोजे की तलकीन करें। इनसे भी उसी तरह ही हिसाब किताब होगा जैसे बाकी मर्द और औरतों से होता है। तो क्यों ना हम उनके लिए जितना हेल्पफुल हो सके उनकी हेल्प करें। हम उन लोगों को भीख दे रहे होते हैं बाजार में, जो सिर्फ मुंह बना के मांगे, तो बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं, कुछ भी उनको नहीं है। आप उससे बेहतर इकट्ठे मिलके, एक इदारा मिलके या कुछ लोग मिलके एक ऐसी तंजीमें बन सकती हैं जो इनके लिए जो कुछ हो सके इनके लिए कर दें, ताकि ये लोग मुआशरे में अपना सही रोल प्ले कर सके। ये एक सेहतमंद इंसान है, सिर्फ उनकी जिन्स हमसे मुख्तलिफ है। इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। इनका कभी मजाक ना उड़ाएं, इनको डांस वगैरह पे मत लगाएं, इससे दुनिया और आखिरत दोनों खराब हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको बता रहा हूँ। अब दूसरा जो तबका है वो हमारा इससे भी इंपॉर्टेंट है, और वो है इमाम और मौजिन। ये देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 1 लाख मसाजिद है और हर मस्जिद में एक इमाम और मौजिन होता है। एक गांव है जमशेदपुर, उसकी मस्जिद के मौजिन छुट्टी पर गए ना,
تو مسجد کمیٹی کے صدر نے پیچھے تو ان کو فون کر کے کہا کہ آپ واپس نہ آئیں، ہم نے نیا مؤذن رکھ لیا ہے. اور اس یہ کمیٹی کا صدر تھا، اس صدر کا بیٹا اس واقعے کے تیسرے ہی دن گورنمنٹ جاب سے اس کو سسپینڈ کر دیا گیا اور ساتھ کرپشن کا الزام میں اس کو قید بھی ہو گئی. دیکھیے یہ جو مؤذن اذان دیتا ہے نا، جہاں تک اس کی آواز پہنچتی ہے وہاں تک ہر جاندار شے اس کے لیے دعا مغفرت کرتی ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مؤذن کی گردن کو تمام مخلوق سے بلند کریں گے، یعنی سب سے اونچا مقام دیں گے. اور ایک جگہ پڑھا ہے ہم نے کہ جو شخص 7 سال تک اذان دے اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دی جاتی ہے. مؤذن جب اذان کے لیے بلاتا ہے تو یہ امر بالمعروف ہے، نیکی کا حکم کر رہا ہے. بہت رتبہ اس کا، اتنا بڑا رتبہ کہ کوئی حد نہیں. ہمیں تو اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے. مؤذن کی تنخواہ 10 سے 12 ہزار روپے ہوتی ہے، مزدور سے بھی کم. بتائیں اس تنخواہ میں وہ میڈیسن لے اپنی فیملی کے لیے، بجلی کا بل دے، گیس کا بل دے، اب باقی جو بچوں کے کپڑے جوتے، ان کا تعلیم کا خرچہ کیا کرے. اور ساتھ ان پر اتنا زیادہ روب ہو رہا تھا، ہر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ ہمارا پرسنل ملازم ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم ان لوگوں کو بھیک دے رہے ہوتے ہیں جن کا جو بازار میں ہٹے کٹے ان کو کچھ بھی ایشو نہیں ہے. ان کو بھیک دینا تو یوں سمجھے کہ جائز ہی نہیں ہے. اس سے بہتر سب سے بیسٹ یہ ہے کہ گھر میں ایک باکس رکھ لے، روز کے 5 10 20 روپے جو بھی اس میں ڈالتے ہیں نا صدقے کے خیرات کی جو بھی، وہ آپ اس میں ڈال دیا کریں. اس میں ڈال کے مہینے کے بعد آپ نے جا کے مؤذن کو، امام مسجد کو آپ نے دے دینی ہے. دیکھیں کتنے عرصے سے ان کی تنخواہیں نہیں بڑھی، ہر جگہ تنخواہیں بڑھ رہی ہیں لیکن ان کی کوئی خبر نہیں لیتا. اگر ایسا ہم نے خیال نہ رکھا تو لوگ عالم بننا چھوڑ دیں گے. مسجد، مدرسے، امام، مؤذن یہ سب سے زیادہ ہماری زکوٰۃ، خیرات، صدقات کے مستحق ہیں. ہم ان کو چھوڑ کے ہم اصل میں نا ایشو یہ کہ ہم ان بعض علماء کرام کو دیکھ رہے تھے کہ جن کے پاس بہت بڑی بڑی گاڑیاں ہیں. بھئی اگر 1% کوئی ایسے علماء تو آپ ان کو چھوڑے نا. آپ ان لوگوں کی اپنے محلے میں دیکھ رہے ہیں، جتنی مسجد، جو آپ کے مسجد میں امام ہے اور مؤذن ہے، ان کی ذرا حالت زار دیکھ لیں، ان کے پاس ہے کیا؟ تو کہاں سے وہ سب کچھ خرچہ کریں سب کچھ. علماء کرام ہیں، آپ یہ غور کریں کہ جنازے کے لیے ان کو ہم بلاتے ہیں، شادی بیاہ کے لیے ان کو بلاتے ہیں، ختم قرآن کے لیے ہم ان کو بلاتے ہیں. تو ہمیں اگر ہم ان کو لک آفٹر کریں گے تو ہم نے گویا اللہ کے مہمانوں کو لک آفٹر کیا. تو اس کے بدلے میں، اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے کتنے مرتبے بلند کرے گا. ہمیں قبر کے عذاب سے نجات دلائے گا، ہمیں دے گا. ہمیں دنیا میں جو مصائب ہے، پریشانیاں، ان سے نجات دے گا. یہ جو گھروں میں بیماری ہو جاتی ہیں مگر ان سب چیزوں سے ہمیں نجات دے گا. تو یہ جو مؤذن ہیں، امام مسجد ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، مدرسے ہیں، ان کو تو آپ ہر مہینے ان کے لیے ایک رقم فکس کر کے ان کو ضرور دیں. تو یہ 2 طبقے ایسے تھے جو ہمارے پاکستان میں بہت مظلوم ہیں. ان کا بہت زیادہ ان کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. بہتر ہے کہ جو مؤذن ہے، امام مسجد وغیرہ، ان کو آپ کوئی نہ کوئی بزنس کرا دیں، مل کے ایک دکان کھولتے، وہ چھوٹا چھوٹا کر کے آپ کو پیسے لوٹا دیں گے. یہ ایک بہت اچھا سٹیپ ہوگا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.